Ito po yung part 2 ng video guys. Ayan o. Sinasabi kanina, aapaw yan. Ayan o. Umapaw na o. Ayan o. Baha na o. Mamaya yan. Ano yan? Malalim na yan. Pati sa kanal. Ayan. Yung kanal. Umapaw na. Yun o. Mga motor. Napawa na. Lakas ng ulan. Magugilan. Ayan. Baha na doon. Yan. Alim na o. Papunta na dito o. Ayun o. Alim na o. Yan. Ayun, kabila. Yan. Ayan, tubig.